Hello guys, may bundag sa tanan. Nagmodel-modelan ang babae. O diba? In the Crisanto Fall. Pose. Pak. Ang mag-alaga nasa kong likod. Pose. Pak. Pose na po. Sige. Feeling model siya. Diba? Pose again. Ang babaeng taga Cabanatuan City. Diba? Pose na naman. Again. Thank you for watching, guys. Nag-vlog tamura po tag-correct. We're a vlogger. Diba? God bless you all. Mayong bundag sa tanan. This is the Crisanto Fall venue. Ligo-ligo pag may time. Thank you so much for watching. What?